يقال أن هذا الباب انتقل عبر البحر من الأندلس إلى تلمسان، ربما مثلما قدم صاحب المسجد العالم الروحاني المتصوف أبي مدين شعيب، الذي استقر به الحال في قرية العباد بتلمسان، والذي اختار أن يدفن فيها لكثرة العبداء والمتصوفين سنة 1197. المسجد أعيد بناؤه من طرف أبي الحسن المريني في القرن الرابع عشر ميلادي، وهو الذي أعطى له هذا الشكل المتميز بالزخارف الإسلامية والآيات القرآنية والنقوش، ليؤسس بعدها مدرسة سميت بالمدرسة الخلدونية ويتحول إلى مركب. هذه الزاوية كما قلت أشرت إليه الزاوية الأم لجميع الزوايا في الجزائر بصفة خاصة وزوايا المغرب بصفة عامة، ولأن أبا مدين شعيب هو القطب الرباني بالنسبة للغرب، كما أن سيدي عبد القادر الجيلاني هو القطب الصوفية من ناحية المشرق. ونقول أن هذه الزاوية لعبت وما زالت تلعب دورا مهما، بحيث أن المسجد حتى الآن يقوم بدوره كمسجد بالوظيفة يعني المعهودة من شعائر، من صلوات صلاة الجمعة وصلاة التراويح. المدرسة أيضا تلعب دورها كما في كل الزوايا، بحيث أنها تعلم القرآن ودرست العلوم الشرعية وعلوم اللغة حتى يعني وقتنا هذا. المسجد اهترأت بعض أجزائه بالتقادم بسبب تسربات مائية، لكن استكمل ترميمه اليوم ليباشر نشاطه من جديد. ترميم مس أيضا الحمام الأثري الموجود بالقرب من المسجد، هناك ترميمات مس المسجد داخل المسجد، وأيضا ترميمات مس القصر الملكي اللي موجود أيضا بجانب المسجد، فإذا كل المركب مسته عملية ترميم كبرى. فهذا هذه الأعمال هذه إنما مست المحافظة على هذا التراث الكبير الذي يمثل في تلمسان لوحده أكثر من 70% من التراث الإسلامي الموجود في الجزائر. Zaouia Sidi Yacoub ben el-Hadj Tlemceni est une zaouia consacrée au saint Sidi Yacoub. Sidi Yacoub est né au début du XIVe siècle. Comme tous les soufis, il a consacré sa vie à l'adoration d'Allah. Dans l'orthodoxie musulmane, les grands soufis, et notamment les fondateurs des confréries religieuses, sont considérés comme les amis de Dieu, Ahbab Allah. Des hommes que ni négoce ni troc ne détournent de l'invocation ou du dhikr d'Allah. Le Coran indique, par ces versets, l'existence d'un petit groupe de disciples du prophète qui ont renoncé aux faveurs de ce monde pour une vie de prière, de contemplation et de méditation. Sidi Yacoub est le fondateur de cette mosquée. Construite en 1338 en 3 travées et 3 nefs, le plafond est en bois importé d'Andalousie. En fait, toute l'histoire de cette zaouia tourne autour de l'origine de cette boiserie. Le saint, comme de tradition soufie, part en retraite dans la khalwa pour se retirer des hommes et du bas monde et se livre à l'invocation et à la méditation. C'est alors qu'il aperçoit un bateau espagnol en péril. Il lui prête assistance et secourt les naufragés. Ces derniers, par reconnaissance du bien, demandent au saint ce qu'ils désirent comme récompense. Sidi Yacoub ne veut avoir qu'un lot de bois pour la construction d'une mosquée. L'année suivante, on y trouva à la Marsa Sidi Yacoub le lot de bois en question, qui constitue actuellement le plafond de la mosquée.
Aujourd'hui, on vient prier dans ce haut lieu qui inspire la sérénité et on peut aussi échanger des paroles d'amitié. Une salle attenante à la mosquée est consacrée à l'enseignement du Coran, où les enfants apprennent les sourates du premier hizb, une tradition où les Olhassi ne dérogent guère depuis la fondation de cette zaouïa. Le sanctuaire est un espace sacré, imprégné de la baraka. C'est le harm, dans lequel toute chose appartient au saint. On peut y déposer des offrandes pour qu'il se charge de cette baraka. Ici repose Sidi Yaqoub. La sépulture du saint est très simple. Catafalque en bois et tabout recouvre la tombe. La Qouba est surmontée d'une coupole à profil hémicirculaire, décorée d'arabesques d'un style arabo-musulman. Régulièrement, on organise des fêtes, des wahdat, l'accomplissement d'une promesse que fait le croyant pour Allah dans ce haram. Et surtout, on demande la baraka du saint, car ces lieux sacrés demeurent des espaces mystiques où réalité et légende s'entremêlent et procurent aux croyants le repos de l'âme.